سلامتی اور امن کی رات آ پہنچی ہے، وہ رات کے جس میں کوئی شر نہیں ہے، وہ رات جو غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک خیر ہی خیر ہے، بصورت لیلۃ القدر، وہ رات جسے رب کائنات نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ شب قدر پر لاہور سے سہیل کیسر کی یہ رپورٹ۔ سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، عمر میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ یکسر امان ہے اور یہ صبح کے نمودار ہونے تک ہے۔ تو بس پھر کون ہے جو اس رات کی خیر سے محروم رہنا چاہتا ہو؟ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا۔ ایک ایسی رات کے جس میں کی گئی عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 ماہ کے برابر ہے۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ نوافل کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت اور اپنے گناہوں کی معافی کی رات آن پہنچی تو بس اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے طلباء سے مائیگریشن کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ UHS پورٹل پر 8 اپریل سے 31 مئی تک درخواستیں جمع ہوں گی۔ مائیگریشن کے لیے امیدوار کا پچھلا یونیورسٹی پروفیشنل امتحان پاس ہونا لازمی ہوگا۔ پرائیویٹ کالجز میں مائیگریشن کی عبوری فہرست 25 جون کو جاری کی جائے گی۔ سجاد حسین سے مزید اپڈیٹ لیں گے۔ سجاد بتائیے۔ جی بالکل، پنجاب میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کے طلباء سے مائیگریشن کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ درخواستیں یونیورسٹی آف ایسسنس کے آن لائن پورٹل کے ذریعے وصول کی جائیں گی۔ مائیگریشن کی آن لائن درخواستیں 8 اپریل سے 31 مئی تک جو ہے وہ وصول کی جائیں گی۔ پورٹل پر سرکاری اور نجی میڈیکل ڈینٹل کالجوں میں مائیگریشن کے لیے علیحدہ سے درخواستیں جو ہے وہ جمع ہوں گی۔ MBBS میں مائیگریشن تیسرے، چوتھے اور فائنل ایئر میں ہی ہو سکے گی۔ BDS میں مائیگریشن دوسرے، تیسرے اور فائنل ایئر میں ہو سکیں گی۔ مائیگریشن کے لیے امیدوار کا پچھلا یونیورسٹی پروفیشنل امتحان پاس ہونا لازمی ہوگا۔ ترجمان UHS کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 15 سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں 123 سیٹیں جبکہ 34 پرائیویٹ کالجوں میں 443 سیٹیں خالی ہیں۔ 12 سرکاری میڈیکل کالجوں میں MBBS کی 33 سیٹیں اور جبکہ 3 سرکاری ڈینٹل کالجوں میں BDS کی 90 سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ اس کے مقابلے میں 26 پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں 189 MBBS سیٹیں اور 14 پرائیویٹ ڈینٹل کالجوں میں 264 BDS سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ طلباء کے فیل ہو کر پچھلی کلاس میں رہ جانے کے باعث اگلی کلاسز میں سیٹیں خالی ہوتی ہیں۔ سرکاری میڈیکل ڈینٹل کالجوں میں مائیگریشن حکومت پنجاب کی مائیگریشن پالیسی 2020 کے مطابق ہوگی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں سینٹرل کمیٹی سرکاری کالجوں میں جو ہے وہ مائیگریشن کی منظوری دے گی۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر تمام وائس چانسلر اور سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کے پرنسپل ممبر ہوں گے اور سرکاری کالجوں میں مائیگریشن کے لیے اہل امیدواروں کی عبوری فہرست جو ہے وہ 14 جون کو جاری کی جائے گی۔ مائیگریشن کے لیے میرٹ انہی مجموعی نمبروں کی بنیاد پر بنے گا جو داخلے کے وقت امیدواروں کے تھے۔ پرائیویٹ کالجوں میں مائیگریشن UHS کے مائیگریشن ریگولیشن 2024 کے مطابق ہوں گی۔ پرائیویٹ کالجوں میں مائیگریشن کے لیے میرٹ داخلے کے وقت کے نمبروں اور پروفیشنل امتحانات میں حاصل کردہ نمبروں کو ملا کر بنے گا۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں مائیگریشن کی عبوری فہرست جو ہے وہ 25 جون کو جاری کی جائے گی اور اس حوالے سے وائس چانسلر UHS پروفیسر احسن وحید رٹور نے واضح کیا ہے کہ داخلوں کی طرح مائیگریشن بھی صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے سجاد، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ 200 روزہ مہم کے بعد بھی بجلی چوری کنٹرول ہوئی یا نہیں؟ وزارت پاور ڈویژن کا تقسیم کار کمپنیوں میں بجلی چوری کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ CEOز کو متعلقہ اسٹاف سے سرٹیفکیٹ وصول کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فہد امین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ لیں گے۔ فہد بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی سمیت مختلف جو ہے وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں 200 روز سے جو ہے وہ بجلی چوری کے خلاف مہم جاری ہے اور اب وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں بجلی چوری کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیسکو سمیت تمام CEOز کو چوری کے مکمل خاتمے کی ویریفیکیشن
और सर्टिफिकेट फराहम करने की हिदायत जो है वो वजारत पावर डिवीजन की जानिब से कर दी गई है। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव को इस हवाले से मुरासला जारी किया गया और उनको कहा गया है कि जल्द अज जल्द जो है वो सर्टिफिकेट वसूल करके जो है वो जमा करवाएं। हिदायत की गई है कि तमाम सीईओज अपने एसईज, एक्सीएंस, एसडीओज और मुतलका लाइन स्टाफ से जो है वो सर्टिफिकेट वसूल करें। इस जो है वो मुरासले में ये भी कहा गया है कि तमाम मुतलका अफसरान सर्टिफिकेट दें और वेरीफाई करें कि किसी बैच में भी जो है वो बिजली चोरी नहीं है। फील्ड अफसरान सर्टिफिकेट दें कि इंडस्ट्रियल, ज़रई, कमर्शियल, घरेलू समेत किसी भी टैरिफ के मीटर पर जो है वो बिजली चोरी नहीं की जा रही। सर्टिफिकेशन वसूल करने के बाद जो है वो कंपनियां वजारत पावर डिवीजन को जो है वो भिजवाएंगी और वजारत पावर डिवीजन की जानिब से इन तमाम इलाकों में जो है वो चेकिंग की जाएगी। मुरासले में ये भी कहा गया है कि बिजली चोरी पकड़ी जाने की सूरत में सर्टिफिकेट देने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी अगर पकड़ी गई तो अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्तगी की सजा भी जो है वो दी जा सकती है। मुरासले में ये भी कहा गया है कि तमाम सीईओ जल्द अज जल्द जो है वो ये सर्टिफिकेट वजारत पावर डिवीजन को जमा करवाएं। जी ठीक है फहद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि आलमी मीडिया पर पाकिस्तानी मईशत के बारे में मुस्बत खबरें आ रही हैं। तमाम आलमी जरीदे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी बारे में मुस्बत तज्ज़िया पेश कर रहे हैं। हसन रज़ा की ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं हमारी हुकूमत आने से कारोबारी अफराद में एतमाद बहाल हुआ। आलमी इदारे और जरीदे शहबाज शरीफ हुकूमत के हवाले से मस्बत खबरें दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई और अफरात ज़र में कमी के हवाले से पेशगोई की। गैलप सर्वे के मुताबिक भी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग ने, जो कि एक बड़ा अच्छी शोहरत का हामिल आलमी मालियाती जरीदा है, उसने पाकिस्तान में महंगाई में और अफरात ज़र में कमी के हवाले से प्रेडिक्शन दी। अभी गैलप का हाल ही में सर्वे आया है और उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज़ के हवाले से बात की गई है। अता तारड़ ने कहा कि मुकामी सरमायाकारी में मस्बत पेशरफ देखने में आ रही है। बड़ी सनतों की पैदावारी कुव्वत में गुज़िश्ता 21 माह के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इजाफा पिछले महीने हुआ। आने वाले बरसों में मुल्क में महंगाई में कमी और शरह नमू में इजाफा होगा। जो बड़ी सनतें हैं उनमें जो पैदावारी कुव्वत है उसमें 21 माह में सबसे ज़्यादा इजाफा गुज़िश्ता माह में हुआ है। पाकिस्तान में आने वाले माह में, आने वाले सालों में महंगाई में भी कमी वाक़या होगी और इसके साथ साथ ग्रोथ में भी इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्लाहात की काबिलियत रखते हैं। मईशत के हवाले से मस्बत इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान कहते हैं कि कपास की फसल के लिए सर्टिफाइड बीज, खादों और नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कपास की फसल का पैदावारी हदफ हासिल करके कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास। सूबे में कपास की काश्त के अहदाफ का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि महकमा ज़राअत कपास की फसल के लिए काश्तकारों को मुकम्मल तावन और रहनुमाई फराहम करे। इजलास में पंजाब में 40 लाख एकड़ पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर। सेक्रेटरी महकमा ज़राअत ने ब्रीफिंग में बताया कि अगीती काश्त का हदफ 7 लाख एकड़ मुकर्रर है। अब तक 3,80,000 एकड़ पर कपास की अगीती काश्त की जा चुकी है। कपास की काश्त और पैदावार के अहदाफ के असूल के लिए सूबे, डिवीजन्स और इजला की सतह पर कमेटियां कायम कर दी गई हैं। महकमा ज़राअत लैंड इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से कपास की काश्त के इजला में एडवाइजरी फराहम करेगा। बहावलपुर डिवीजन में 18,69,000 और मुल्तान डिवीजन में 9,45,000 एकड़ पर कपास काश्त की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि कपास की फसल के लिए सर्टिफाइड बीज, खादों और नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर से ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी। प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को जाने वाले परदेसियों का लारी अड्डों पर रश बढ़ गया। कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं, जो कि परेशानी का बाइस है। लाहौर से ईद मनाने के लिए परदेसी आबाई इलाकों को रवाना होने लगे तो लारी अड्डों पर रश भी बढ़ गया। कई मुसाफिरों को घंटों कतारों में लगकर भी टिकट ना मिली। यतीम खाना चौक और बांद रोड के बस अड्डों पर सहूलियात का फुकदान। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां छुपा ली। मुल्तान, वेहाड़ी, बूरेवाला, मेलसी, जंग, पसरूर, रहीम यार खान और दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर गाड़ियां न मिलने पर इंतजारगाह में ही बैठे रह गए। बस अड्डों पर मौजूद मुसाफिरों ने बताया कि ओवर चार्जिंग की जा रही है और महंगी टिकट भी मुयसर नहीं, जबकि एक
मजदूर खातून ने कहा कि 2 घंटे से लाइन में खड़ी हूँ और टिकट नहीं मिली। यहाँ पे हम 10 बजे के आए, वेट कर रहे हैं, सीटें पहले से बुकिंग हुई है, कोई सीट नहीं मिल रही, कोई कैंसिल वाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कह रहे हैं आप लारी अड्डे जाएं। गाड़ी शॉर्ट है, पता नहीं क्या वजह है। हर दफ़ा जब भी कोई ईद का मसला हो या जब भी जाना हो तो यही मसला होता है, रश होता है इधर। यहाँ पे तकरीबन मुझे भी तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया मैं आया हूँ, मगर कह रहे हैं कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स ने हस्बे रिवायत ओवर चार्जिंग करने के लिए गाड़ियाँ छुपा ली हैं और फी मुसाफिर किराया 300 से 1000 रुपये तक जायद वसूल किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया तमाशाई बनी हुई है। फिल वक्त इतना ही।